पिछले साल जब हमने ये चैनल शुरू किया तो हमारी सबसे मुश्किल सबसे अफसोसनाक वीडियो जो थी वो इसी मौजू पे थी जिस पे आज हम दोबारा वीडियो बनाने जा रहे हैं। और ऐसे लगता है कि इस साल की सबसे अफसोसनाक सबसे मुश्किल वीडियो यही होगी, इसी मौजू पे होगी। और वो मौजू ये है कि सारी दुनिया में आलम इस्लाम में बरकतों का महीना यानी रमज़ान का महीना आने वाला है, मगर पाकिस्तान के अंदर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के ताजिर, पाकिस्तान के ज़ख़ीरा अंदोज़, पाकिस्तान के मुनाफाखोर इस रमज़ान के महीने को, इस बरकतों के महीने को सीज़न का नाम देते हैं। सीज़न ऐसा एक मनहूस लफ्ज़ है जो हमने इजाद किया है और इस लफ्ज़ के पीछे हम अपने माशरे के काले चेहरे को छुपा लेते हैं। मेरा नाम इमरान है और आप सुन रहे हैं मेरी सोच। देखिए, इस बात का पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हमारा जो मुल्क है, हमारा जो माशरा है, जो इस्लाम के नाम पे कायम हुआ आज से 77 साल पहले, 77 ईयर्स पहले, ये माशरा यहाँ तक पहुँचा कैसे। मगर इस बात का पूरे पाकिस्तान के तमाम लोगों को पता है कि कोरोना के दिनों में मास्क महंगे हो जाते हैं। यहाँ पे कराची में कोरोना वायरस के एक केस की तस्दीक के बाद मेडिकल स्टोर से मास्क नापैद हो गए हैं, जबकि आम डिस्पोजेबल सर्जिकल मास्क की कीमत 40 रुपए तक जा पहुंची है। इस मुल्क के अंदर सैलाब के दिनों में टेंट महंगे हो जाते हैं। मुल्क में सैलाबी सूरत के बाद खैमों की तलब बढ़ी तो उनकी कीमतें भी कहीं से कहीं जा पहुंची। इस मुल्क के अंदर अगर तजावज़ात हुकूमत गिराने की कोशिश करे तो लेबर महंगी हो जाती है। सर्दी के महीनों में कंबल महंगे हो जाते हैं। इस मुल्क के अंदर गर्मी के अंदर जो है वो पंखे महंगे हो जाते हैं, क्योंकि इस मुल्क के अंदर अगर कोई तबाही आए या बरकतों का महीना आए, इस मुल्क के ताजर उसको सीज़न का नाम देते हैं। यानी कि कोई चीज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी से इकट्ठी कर ली जाए और फिर मुनाफाखोरी से उस चीज़ को महंगा कर दिया जाए, और उस चीज़ की आमदनी को इस मुल्क के ताजिर जायज़ भी समझते हैं और इस मुल्क के अंदर तिजारत को यही समझते हैं कि अगले की जेब से पैसा निकाल के अपनी जेब में डालें। लाहौर में ब्रायलर गोश्त की कीमत में 14 रुपए का इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं कि रमजान मुबारक से कबल ही मुनाफाखोरों ने कमर कस ली है। मेरे अजीज हमवतनों, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो लोग चाय पी रहे हैं उनकी चाय में बहुत कड़वाहट आ जाएगी। जो लोग ब्लैक कॉफी पी रहे हैं वो ब्लैक कॉफी पे ही इक्तफा करें, क्योंकि चीनी होने जा रही है, फिर से महंगी कहीं हो भी गई है। तो आखिर इसकी वजूहत क्या है? रमजान आने में अभी वक्त बाकी है। रमजान मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हुआ तो साथ ही खजूर की कीमत में इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं बाजारों में खजूर को सिर्फ देख सकते हैं, खरीद नहीं सकते। रमजान की रौनकों को महंगाई की नजर लग गई। बाजारों में अशिया फरोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। अफ्तार दस्तरखान पर फल गरीब के लिए ख्वाब बन गए। जहाँ सारी दुनिया के मुसलमान, यानी इस दुनिया के अंदर जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं, जहाँ भी मुसलमान रहते हैं, इस महीने के अंदर बरकतें और नेकियां समेटने में लगे हुए होंगे, तो हमारे मुल्क के ताजिर, हमारे मुल्क के ज़ख़ीरा दोस्त जो है वो इस मुल्क के लोगों के पैसे को समेटने में लगे हुए होंगे। कमाल की बात यह है कि रमज़ान के अंदर पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है, और इस दुनिया का वाहिद मुल्क मैं इस तरह भी कह रहा हूँ कि जो मुल्क मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं भी हैं, जो इस्लामी रियासतें नहीं भी हैं, वहाँ भी अशियाए खुर्दनोश की कीमत एक्चुअली कम होती है। देखिए, एक मुल्क के अंदर, एक इलाके के अंदर सैलाब शायद दिहाइयों में एक दफ़ा आता है। कोरोना की तरह की बीमारी शायद 50 साल में एक दफ़ा आती है। सर्दी तो हर साल आती है। हमारे मुल्क के अंदर ऐसे लगता है कि रमज़ान अभी ख़त्म नहीं होता, तो हमारे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो अगले रमज़ान की तैयारी शुरू कर देते हैं, चीज़ों को अपने गोदामों में भरना शुरू कर देते हैं कि अगले रमज़ान के आने से पहले हम इन्हें इतना माल जमा करके रखा हुआ हो कि हमारी जो है वो उससे नस्लें सुधर जाएँ। कहते हैं कि हर नेकी का 70 गुना सवाब मिलता है रमज़ान के अंदर, यानी कि रमज़ान में अगर आप एक नेकी करें तो 70 गुना सवाब मिलता है। गुनाहों के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि हमारा ये जो टॉपिक है इस मुल्क के अंदर डिस्कशन का, वो ये होता है कि आपने सुबह जो है वो जेबें भरनी है और शाम को जो है वो नेकियां इकट्ठी करनी है। एक अच्छा मशवरा दूंगा मैं अपने मुल्क के लोगों को जो तिजारत करते हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, जिस भी किस्म का काम हमारे मुल्क के दफ्तरों में होता है, रमज़ान के महीने में अगर आपने बरकतें और नेकियां समेटनी है तो एक महीने के लिए अपने दफ्तरों को बंद कर दीजिए। दफ्तर जाना छोड़ दीजिए, पूरा दिन जो है वो आराम कीजिए, शाम को जो है वो रमज़ान की बरकतों को समेटिए। अगर आप एक महीना अपने दफ्तर नहीं जाएंगे तो इससे ज़्यादा नेकी जो है वो आप रमज़ान में नहीं समेट सकते, क्योंकि इस मुल्क की तिजारती मराकज़ के अंदर, इस मुल्क के दफ्तरों के अंदर जिस किस्म का काम होता है उससे पैसे तो इकट्ठे किए जा सकते हैं, नेकियां और बरकतें इकट्ठी नहीं की जा सकती। देखिए, बहुत से लोग, आप अगर बात करें हर साल रमज़ान के महीने में इस मुल्क के अंदर ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ऊपर, महंगाई के ऊपर अक्सर बात हुई, ये लोग मज़हब को भी बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं। अगर मज़हब को ब्लेम करना जायज़ होता तो फिर बाकी जो दुनिया के मुल्क हैं
ترکی ہے, UAE ہے, سعودیہ ہے, اور بھی دنیا میں کئی اسلامی ملک ہیں, ملیشیا, انڈونیشیا وغیرہ ہے. آپ صرف اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ کیا کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں رمضان میں اوپر جاتی ہیں یا ان میں کمی واقع ہوتی ہے. پاکستان شاید ایک واحد ملک ہے جہاں چیریٹی جو ہے وہ کروڑوں اربوں شاید خربوں کی جاتی ہے رمضان کے مہینے میں, مگر وہ چیریٹی کا کیا فائدہ جو لوگوں کی جیب سے مہنگائی کے ذریعے نکالی گئی ہو, اس چیریٹی کا مجھے بتائیں کہ کیا فائدہ کہ جس چیریٹی کو منافع خوری سے اور ذخیرہ اندوزی سے حاصل کیا گیا. دیکھیے, اس کے سوال کا کوئی بہت اچھا جواب نہیں ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ اس ملک میں کیا ہوتا ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ کس قسم کی تجارت ہوتی ہے, کس قسم کی منافع خوری ہوتی ہے, اور شام کو یہ لوگ محفلوں میں بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں جو حکمران ہیں وہ تمام کے تمام چور ہیں. اور یہ جو ہپوکریسی ہے معاشرے کی, اس ہپوکریسی کو ہم ہر روز دیکھتے ہیں, ہر سال دیکھتے ہیں. کوئی کلیمٹی آ جائے اس ملک کے اندر, دوائیوں کی ایکسپائریشن ڈیٹس کو تبدیل کیا جاتا ہے, دودھ کے اندر وے پروٹین کو مکس کر کے جو ہے وہ دودھ بنایا جاتا ہے. فوڈ اڈلٹریشن کو پاکستان میں برائی نہیں سمجھا جاتا. اس ملک کے اندر اگر آپ کسی بھی جنرل سٹور, سپر سٹور میں چلے جائیں جو پاکستان کی کسی بڑے شہر کے پوش علاقے کے اندر ہے, اس میں جا کے سخت گرمی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جن چیزوں کو ریفریجریشن کے اندر رکھنے کی ضرورت ہے, ریفریجریٹر فریزر بند ہوتے ہیں, گرمی سخت ہوتی ہے اس جگہ کے اوپر, اور وہاں پہ کاروبار کیا جا رہا ہوتا ہے, اور آڈیو کے اوپر جو ہے وہ مذہبی کانٹینٹ لگا ہوا ہوتا ہے. دیکھیے, اس قسم کے لوگ چاہے پاکستان میں کسی میں کہنے کی جرت ہے کہ نہیں ہے, جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو رمضان کے مہینے میں منافع خوری کرتا ہے, جو شخص, ویسے تو جنرلی منافع خوری غلط ہے, مگر جو شخص پرٹیکولرلی رمضان کے مہینے میں ذخیرہ اندوزی کرتا ہے, منافع خوری کرتا ہے, اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں. اس شخص کو معاشرے کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے لوگوں کی جیبوں میں مال بہت زیادہ ہوتا ہے, یہ چیریٹی بہت زیادہ کرتے ہیں, اپنے آپ کو عزت دار بنانے کی کوشش کرتے ہیں. شاید ہمارے ملک کے اندر چیریٹی کی ہی اس لیے جاتی ہے کہ اس ملک کے اندر جو بلیک منی ہے, جو آپ بینکوں میں نہیں جمع کرا سکتے, اس سے آپ چیریٹی کر کے عزت دار بننے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ جو کننڈرم ہے ہمارے ملک کا کہ کیا وہ شخص جو چیریٹی زیادہ کرتا ہے مگر اس کی کمائی جو ہے وہ منافع خوری یا ذخیرہ اندوزی سے حاصل کی گئی ہے, کیا وہ عزت دار ہے, یا وہ شخص جو اس ملک میں اپنے آپ کو اس معاشرے سے, اس معاشرے کی برائیوں سے بچا کے چلنے کی کوشش کرتا ہے. 2025 کا رمضان عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو مبارک ہو. اس مہینے کے اندر سب جو ہے وہ نیکیاں سمیٹے, برکتیں سمیٹے, اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کی کوشش کریں, ایک آدمی اپنے آپ کو بہتر پاکستانی بنانے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو ایک بہتر اس دنیا کے اندر, اس دنیا کا جو معاشرہ ہے, اس دنیا کی جو سوسائٹی ہے, اس میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور امید یہ ہے کہ اس سال رمضان کے مہینے میں جو حکومت پاکستان ہے, جس طرح پورے ملک کے اندر, پرٹیکولرلی ملک کے چند علاقوں کے اندر یہ جو تجاوزات گرانے کی مہم سٹارٹ ہے, اس سال یہ جو منافع خور ہے, چاہے وہ بڑی بڑی مرسیڈیز گاڑیوں میں پھرتے ہیں, چاہے وہ چھوٹے دکاندار ہیں, کریانے کی دکان چلاتے ہیں, ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا جائے. اگر کوئی شخص منافع خوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو چھاپ دیں اس کی شکل ٹی وی کے اوپر, دکھائیں کہ اس ملک کا جو معاشرے کا جو بھیانک چہرہ ہے وہ ایکچولی ہے کیا, وہ کس علاقے میں رہتا ہے, کس قسم کے معاشرے کے اندر اس قسم کے شخص کو مہذب سمجھا جاتا ہے. یہ جو سیزن کا لفظ ہے ہمارے ملک کے تاجروں جس کو استعمال کرتے ہیں, عید کا سیزن, رمضان کا سیزن, سردی کا سیزن, گرمی کا سیزن, کرونا کا سیزن, اس سیزن کے لفظ کو جڑ سے نکال دیں. اس ملک کے اندر تجارت کو ایک مقدس پیشہ قرار دیا ہے اسلام نے. اس تجارت کے پیشے کو سیزن کہہ کے اس تجارت کے پیشے کی بے حرمتی کرنا اس ملک میں برائے مہربانی بند کر دیں. 2025 کا رمضان برکتوں والا مہینہ سب کو مبارک ہو. بہت شکریہ.